جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے اندر ایک نیا گروپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا۔ ملک کی معیشت کو درست کرنے کا دعویٰ لے کے حکومت میں آنے والے لوگوں نے ہماری معیشت کو کس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گرفتار پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب اور مراد راز صاحب کی تصویر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے سابق جو ارکان ہیں اسمبلی، انہوں نے یہ ایک علیحدہ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، ہاشم ڈوگر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی۔ اب یہ گروپ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہاشم ڈوگر صاحب نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کے بیانیے کے خلاف ہیں، کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی قسم کی باتیں جناب ہم نے سنی تھیں جو اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وفاقی لیول کے جو سابق لوگ تھے ان لوگوں نے۔ اب یہ یہاں پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وقت حالت یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم شکست نہیں دے سکتے پنجاب کے اندر، یہ خیال ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس میں ڈینٹ ڈالا جائے۔ ابھی تو دیکھیں نا، سیاستدان چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں، کوئی سیاست سے علیحدہ ہو رہا ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی سیاست بچانی ہے۔ ایشو بنا ہوا ہے کہ وہ جو کروڑوں ووٹر ہیں کیا وہ بھی قائل ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو یقیناً حکومت کے ذہن میں بھی ہوگا، حکومتی جو جماعتیں ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ جو اس طرح کا جو گروپ جب بنے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں ڈینٹ ڈالے گا، اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا جو دیگر جماعتیں پنجاب کے اندر الیکشن لڑیں گی۔ تو یہ اس کے اوپر جناب میرے خیال میں سوچ بچار ہو رہا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جناب کہ کس طریقے سے ووٹر کو ادھر ادھر کیا جائے، اس قسم کے گروپ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو چند دن پہلے کہا گیا کہ جناب ہم سیاست سے علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی رو رہا تھا تو کوئی کیا کر رہا تھا کہ ہمیں سیاست کی اجازت نہیں۔ اچانک ان کے لیے اتنا سازگار ماحول کیسے پیدا ہو گیا کہ یہ حکومت کے خلاف بیان بھی دیں گے، حکومت کے خلاف ایک بیانیہ بھی بنائیں گے، ہاں، اور لیکن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یا تو اپنی سیاست بچائی جائے، یا پھر یہ حکومت کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑ کے۔ اب جہاں تک ووٹ بینک کا تعلق ہے، ان سارے سیاستدانوں کے جانے کی وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا، ووٹ بینک ادھر ہی ہے، اس لیے کہ سیاستدان تو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں گے، کروڑوں لوگوں کو آپ کس طرح قائل کریں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو میرے خیال میں بار بار حکومتی جماعتوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، اور وہ گراؤنڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات چینج نہیں ہو رہے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ لوگ کوئی اس طرح کا گروپ بنانے کی کوشش کریں گے، اس طرح کا گروپ بنے گا جس میں کہا جا رہا ہے کہ 30 سے زیادہ لوگ ہیں، اس میں سابق ایم پی ایز بھی ہیں، ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں پارٹی کے، وہ سب مل کے کچھ کریں گے، کیا عوام ان کی طرف چلی جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ عوام ان کی طرف چلی جائے گی۔ ہاں، یہ اپنی سیاست کو مزید دفن کریں گے۔ جو بھی اس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ مزید جو ہے عوامی ایک رد عمل کا ان کو سامنا ہوگا۔ جو سائیڈ پہ ہو کے چپ کر کے بیٹھ گیا اس کی تو الگ بحث ہے، لیکن اس وقت جو آ کے اس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنے ان کے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا دیگر جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کس قسم کا رد عمل دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی گروپ بننے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یا پارٹی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، بنیادی فائدہ یہ ہو سکتا ہے حکومت کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ بٹ جائے، اور پھر وہ پنجاب کے اندر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اس وقت جو جماعتیں۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے۔ یہ خبر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مزید برداشت نہیں کریں گے۔ گرفتار پی ٹی آئی خواتین عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، صنم جاوید وغیرہ، آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو ہمیں اٹھا کے خواتین جو ہیں وہ ہماری تلاشی لیتی ہیں، ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، فیملی والوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ کل انہوں نے جو بات کی تھی اس کے اوپر تو بڑے پروگرام ہو گئے، دانشوروں نے بڑی دانشوریاں کی۔ اب جو انہوں نے کہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اتنی دانشوریاں ہوں گی، اتنی باتیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس قسم کی ساری باتیں انہوں نے الزامات لگائے وہاں پہ، اور جو ہے یہ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اخبار میں تو آیا ہے۔ اب اس کے اوپر میڈیا کتنے پروگرام کرے گا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن کل جو انہوں نے بیانات دیے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوا اس طرح کا، ہمیں صرف گھروں سے اٹھایا گیا، آدھی رات کو اٹھایا گیا، یہ اور وہ، اس کے اوپر تو بڑی دانشوریاں کی گئی تھی۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ اکانومی کے حوالے سے اگر میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو آپ یہ خبر سامنے دیکھیں کہ اوگرا نے گیس کی قیمت میں 50% تک اضافے کا
मंजूरी दे दी है। अब हुकूमत इसमें कितनी मंजूरी करती है, कितनी कीमत बढ़ाती है, लेकिन 50% इजाफे तक ओगरा ने मंजूरी दे दी है गैस की कीमत में। ये वो हुकूमत है जो महंगाई मुकाओ मार्च जिसने किया था, जो इस नारे के तहत आई थी कि हम महंगाई खत्म करेंगे। महंगाई खत्म करने के ऊपर इनकी कितनी तवज्जो है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खत्म करने के ऊपर इस वक्त भरपूर तवज्जो है। उसी का सिलसिला हम देख रहे हैं। ये नए कोई ग्रुप बन रहा है, ख्वातीन गिरफ्तार हुई है। चौधरी परवेज इलाही साहब को आज दोबारा अदालत में पेश किया गया, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि चट्टान की तरह मजबूत हैं, तहरीके इंसाफ वाले सब मजबूत रहे। मुझे थाने के सबसे खराब इलाके में रखा गया, दवाई भी नहीं दी गई। चौधरी परवेज इलाही साहब जनाब, ये आज उन्होंने अदालत में पेशी के मौके पे कहा। तो महंगाई मुकाएं या ना मुकाएं, पीटीआई को मुकाने की मुकम्मल तैयारी हो रही है। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो हालत है वो मैंने आपको बताया कि ओगरा ने 50% गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है। जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी एक्सपोर्ट्स की, उसमें सिर्फ मई का जो पिछला महीने था 20% कमी आई है। जी हाँ जी, मई के महीने में 20% कमी आई है। पिछले बरस जो मई में जो है कितने थे, 1.64 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी। इस दफा 1.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, यानी 300 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमी आई है। ये मई के महीने में आई है। अप्रैल के महीने में जनाब 29% कमी आई है। अप्रैल के महीने में 29% कमी आई है। मार्च के महीने में 23% कमी आई है। फरवरी के महीने में 30% कमी आई है। जनवरी के महीने में जनाब 15% कमी आई है। दिसंबर पिछले साल जो है वो 16% कमी आई थी। नवंबर में 18% कमी आई थी। अक्टूबर में 15% कमी आई थी। 15% कमी आई थी। मतलब ये आप देख लें कि सारी जो है कितनी जो है कमी आई है, और इसमें कितने 100 मिलियन ये डॉलर बन जाते हैं, कितने 100 मिलियन डॉलर बन जाते हैं। अगर आप इनका कुल लगाएं तो मई के महीने में तकरीबन 300 मिलियन डॉलर कम आए, और अप्रैल के महीने में तकरीबन जो है वो 400 मिलियन कम डॉलर आए। मार्च के महीने में तकरीबन अगेन 400 मिलियन डॉलर कम आए। फरवरी के महीने में अगेन तकरीबन जो है 400 मिलियन डॉलर कम। ये 400 मतलब आप लगाते रहे, ये कितने बिलियन, कितने अरब डॉलर बन जाता है जो कमी आ चुकी है इस एक साल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो ये इस वक्त आपकी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के समरात हैं, जो आप देख रहे हैं कि गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है। टेक्सटाइल जो है वो हमारी, उसकी हालत ये हो गई है कि उसकी एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है। दुनिया भर में आपके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, आपके इंसानी हकूक के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं। आज फिर ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये कहा है कि जनाब फौजी अदालतों में ये जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं ये सरासर ज्यादती है। जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, आइन और कानून के मुताबिक उनको आम अदालतों में मुकदमे चलाए जाए। मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट के अंदर बातें हो रही हैं। तो ये सारा जो है आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान का तशख्खुस है वो जनाब एक तरह से डेंट करेगा। लोग जो इधर से चीजें मंगवाते हैं वो भी देखेंगे कि जनाब क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो इस तरह का सियासी बहरान है, जब तक इसको हल नहीं किया जाएगा, साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे, अगर इसी तरह एक जमात को खत्म करवा के आप इलेक्शंस करवा देंगे तो क्या अगले साल 5 साल तक मुल्क के अंदर सियासी बहरान खत्म हो जाएगा? इसका अंदाजा सियासतदान और जो हुक्मरान है या दीगर जो अवाम है वो खुद लगा सकते हैं। आप देख लें कि क्या इस तरह बहरान खत्म होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह बहरान खत्म होगा। अच्छा, जहां पे मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि जनाब के आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया मई के महीने में कितनी गिरी और कितने 100 मिलियन डॉलर का हमें हर जो है वो माह नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारी हालत ये है कि अभी वो मलेशिया में उन्होंने हमारा जहाज छोड़ दिया, 4 मिलियन डॉलर हमारे पास नहीं थे पे करने के लिए। उधर अदालत में कोई केस चला, वो जो रोक लिया था पीआईए का त्यारा, अब वो छोड़ दिया गया और वो वापस आ रहा है। तो ये हमारी हालत है इकोनॉमी की, और एक तरफ हम कई 100 मिलियन डॉलर की हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी आ रही है, इंडस्ट्री तबाह हो रही है। और लेकिन हम क्या बातें कर रहे हैं? हम ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये सियासी जमात खत्म कर देंगे और वो हम एहतजाज कर देंगे, ये कर देंगे। सबको सोचने की जरूरत है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। जो कोई भी हो, चाहे हुकूमत में हो जो या फिर कोई ऑपोजिशन में हो, लेकिन जो इक्तदार के मजे लूट रहे हैं जिम्मेदारी तो उनकी है ज्यादा, जिन्होंने कहा था कि हम मुल्की हालात बेहतर कर देंगे। अच्छा, मुल्की हालात तो बेहतर जो हो रहे हैं वो आपके सामने है। हुकूमत ने यह कहा है कि बजट से पहले जो तरक्याती बजट पेश किया जाएगा उसमें तरक्याती प्रोग्राम में 950 अरब रुपए तक जो है
उसको रखा जाएगा। तरक्याती जो प्रोग्राम है वो 950 अरब रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए अगले माली साल के बजट में सालाना जो तरक्याती प्रोग्राम है PSDP जिसे कहते हैं की रकम में 31% बढ़ाकर 950 अरब रुपए करने पर इतफाक किया है, जबकि पहले वफाकी तरक्याती प्रोग्राम जो था वो 700 अरब रुपए का था, उसको इतनी रकम रखी गई थी, लेकिन अब उसको 950 अरब 250 अरब रुपया एक्स्ट्रा रख दिया। ये वही हुकूमत है जिनके पास 20 अरब रुपया इलेक्शंस के लिए नहीं है। एक तरफ आपकी हालत यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रही हैं, आपके पास आमदन कोई हो नहीं रही, IMF का पैसा नहीं आ रहा, पैसे आपके पास डॉलर है नहीं है, LC खुल नहीं रही है, तो तरक्याती बजट जो है सिर्फ इलेक्शन गिमिक्स के लिए, सिर्फ अपने इंतखाबात के लिए कि जनाब तो तरक्याती बजट हम 950 अरब रुपए का कर देंगे, तो ये पैसा आएगा किधर से जनाब? बाकी बजट के अंदर ये पैसा तो या तो बता देना हुकूमत के हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, इसमें कमाई ज्यादा हो गई, ये चीज ज्यादा आ गई, IMF से पैसा ज्यादा आ गया, ये हो गया। हर तरफ से तो पैसा आपको कम आ रहा है, हर तरफ आपकी महंगाई हो रही है, लेकिन वो इलेक्शन से पहले एक ऐसा बजट देना है कि बस हम अपनी सीटें जीत जाएं। तो इन्हीं जो सियासी गेमिक्स की वजह से 75 सालों के अंदर हम जिस पोजीशन में अभी खड़े हैं वो इसी चीज का नतीजा है कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है बस हमारा अपना मसला हल हो जाए, पाकिस्तान की खैर है, अगला इलेक्शन हमने जीतना है। पर एनीवे इस सारी सूरत हाल में ये जो सब कुछ चल रहा है, इकोनॉमी की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, एक अच्छी खबर है कि शहबाज शरीफ साहब जनाब तैयब उर्दगान साहब को 22 नहीं बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ से मुबारकबाद देने के लिए तुर्की पहुंच गए। जी हाँ जी, तुर्की पहुंच गए हैं और जिस त्यारे में ये गए उम्मीद है कि उनको वहां पे कोई नहीं रोकेगा उस त्यारे को कि उसने कोई पैसे देने, इसलिए कि वो सरकारी त्यारे पे गए, अपने मुल्क के त्यारे पे गए हैं, कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है। और वो चले गए हैं, वहां पे जाएंगे और वहां पे हमारी कौम की तरफ से मुबारकबाद देंगे। उस पर कितने $100 या कितने $1000 खर्चा आएगा, क्या फर्क पड़ता है, जरूरी है उनका वहां पे जाना ना। उसके अलावा तो तुर्क अवाम की बड़ी मुस्तरब थी कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं पहुंचे। तो ये हमारी मुल्क की हालत है, ये सब कुछ हो रहा है और जो हुक्मरान कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। और जाते हुए वो उनकी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से वो वीडियो भी शेयर की हुई थी, उसके ऊपर भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि कोई तुर्क ऑफिशियल है उसके हाथ में हाथ डाला हुआ वो चलते हुए जा रहे हैं त्यारे की तरफ। कोई सफारती आदाब का लोग जिक्र कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक जमाना था कि टांग के ऊपर यूं क्रॉस लेग करके बैठे थे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान, आपको याद होगा कहीं पे किसी मीटिंग के अंदर, और जो दुनिया भर में आम लोग बैठते हैं तो उसके ऊपर बड़े बड़े साफियों और दानिशवरों ने जो दानिशवरियां की थी वो मुझे आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है। अब ये जा रहे हैं हमारे वजीर आजम और जो तुर्की का कोई ऑफिशियल है, गालिबन उनकी एम्बेसी का या उनके एम्बेसडर है, आई डोंट नो, उनके वो बाजू में बाजू ऐसे डाला हुआ उन्होंने कि जनाब ऐसे वो करके ना, जो ऐसे करके और चलते हुए जा रहे हैं। और इसके ऊपर किसी दानिशवरी जो है ना, किसी की दानिशवरी नहीं जागेगी, जागने की जरूरत भी नहीं है, उनकी अपनी जाती मसला है। पर एनीवे अवाम उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो कर रही है, जो अपने अपना रिएक्शन देती है या अपना तजिया देती है। हर किसी का तजिए का हक है क्योंकि आजाद मुआशरा है, हर कोई आजाद है अपनी राय देने में। पर एनीवे ये है सिचुएशन जनाब इस वक्त। और आजादी से बात याद आई, सोहेल अहमद साहब वो किसी तकरीब में बैठे हुए थे जो अदाकार हैं अजीजी, तो एक वो बिल्ली गुजरती हुई जा रही थी तो उन्होंने कहा कि लगता है इस बिल्ली ने PTI छड़ देती है, आजाद फिर रही है। तो आजाद माशरे से मैंने कहा मैं आपको बताता चलूंगा, उन्होंने कहा कि ये जो बिल्ली इस तरह आजाद फिर रही है लगता है कि इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।